जय जय माँ, जय जय माँ बोलो, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ बोलो, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ जय माँ, जय जय माँ, जय माँ जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ बोलो, जय जय माँ। पूर्ण ब्रह्म नारायणी माँ, पूर्ण ब्रह्म नारायणी माँ, पूर्ण ब्रह्म नारायणी माँ, ब्रह्म नारायणी माँ, पूर्ण सत्य स्वरूपिणी माँ, पूर्ण सत्य स्वरूपिणी माँ, दयामयी माँ, करुणामयी माँ, करुणामयी माँ, दयामयी माँ, करुणामयी माँ, दयामयी माँ, करुणामयी माँ, आनंदमयी माँ, आनंदमयी माँ, आनंदमयी माँ, आनंदमयी माँ, जय गुरु जय 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 माँ, जय जय माँ, जय जय माँ बोलो, जय जय माँ बोलो, जय जय माँ, जय जय माँ बोलो, जय जय माँ, जय जय माँ, ओम माँ श्री माँ, जय जय माँ बोलो, ओम माँ श्री माँ, जय जय माँ। रे নতুন এলো নদে মাঝারে যোগীর মুখে টেকি ও কি মধুর ধ্বনি, আমি আর না শুনি এমন ধ্বনি, যে ধ্বনি শুনিয়ে ধ্বনি স্বরধ্বনি উজান ধরে, যে ধ্বনি শুনিয়ে ধ্বনি স্বরধ্বনি উজান ধরে, যে ধ্বনি শুনিয়ে ধ্বনি, আমি আর না শুনি এমন ধ্বনি, যে ধ্বনি শুনিয়ে ধ্বনি, আমি আর না শুনি এমন ধ্বনি, যে ধ্বনি শুনিয়ে ধ্বনি স্বরধ্বনি উজান ধরে, যে ধ্বনি শুনিয়ে ধ্বনি। সুর বয়সে মরি ও কি রূপ মাধুরী, সে যে কপিলক রঙ্গধারী হয়েছে রে ব্রহ্মচারী, সে যে কপিলক রঙ্গধারী হয়েছে রে ব্রহ্মচারী। না জানি কার প্রেমের তরে রাগলিতে ধুলাই পড়ে, ধাগলিতে নয়ন ঝরে, রাগলিতে ধুলাই পড়ে, এমন দেখি না আর ত্রিসংসারে, রাগলিতে ধুলাই পড়ে, ধাগলিতে
নয়ন ঝরে রাগলিতে ধুলাই পড়ে। সে যে রাধা রাধা বলতে না রে রাগলিতে নয়ন ঝরে। সে যে রাধা রাধা বলতে না রে রাগলিতে নয়ন ঝরে। ধাগলিতে ধুলাই পড়ে রাগলিতে নয়ন ঝরে। আমার হলো কি বলো বলো সখী, আমার হলো কি বলো বলো সখী। ও তার রূপ দেখিয়ে মুগ্ধ আখি আমার প্রাণ পাখি পড়েছে বাধা। যোগীর রূপ দেখিয়ে মুগ্ধ আখি আমার প্রাণ পাখি পড়েছে বাধা। বাধা পড়েছে পড়েছে প্রাণ পাখি আর উঠতে না রে। বাধা পড়েছে জনমের তরে প্রাণ পাখি আর উঠতে না রে। আমি যোগীর পদে প্রাণ সপেছি, আমি যোগীর পদে প্রাণ সপেছি। গৃহে যাব না যাব না এই তো বাহির হয়েছি। আমি গৃহে যাব না যাব না এই তো বাহির হয়েছি। আমি যোগীর সঙ্গে যে যাব আমি কারো মানা শুনব না গো। যোগীর সঙ্গে যে যাব যোগীর সঙ্গে যে যাব যোগীর সঙ্গে যে যাব যোগীর সঙ্গের সঙ্গী হয়ে থাকবো। যোগীর সঙ্গে खबर मिला 11:30 जितना टाइम मिला ऐसा चिट्ठी लिख के भेज दी। बहुत भीड़ थे ना। वैकुंठ आ गया, जहाँ कुंठा नहीं। वैकुंठ आ गया। अभी समझो, सुनो बात सुनो। कभी कभी ये बात कहती किसी वक्त, अभी तुम लोग बस ऐसा स्थान पे आ गया। तो बात यही है, जैसा गांधी में चढ़ के ये जा रहा, कैलाश जा रहा, बद्रीनारायण जा रहा, और घर का बड़ी याद आ रहा, लेकिन पहुंचा देगा तुमको बद्रीनारायण कैलाश। है ना? इसीलिए बाबा जो कहती है वैकुंठ आ गया मन में लाओ। सत्संग माने सत्य स्वरूप के भगवान, और भगवान का सत्संग सत्कथा माने भगवान का संग होता है। जितना भाव इतना लाभ। जितना देर बस सत्संग में, सद्भावना में, सत्चिंतन में रह सके और सत आलोचना हो वायुमंडल में जितना रहे, इतना ही बस अपना स्वरूप प्रकाश करिए। यात्रा चल रहा है। ओम माती मा जय मा, ओम माती मा